Hello guys! Hello mga kaibigan kong tunay! Huhuhu! Charis! So ngayon guys, meron tayo guys ngayon na mangga dito guys. Yung manggang kinarabaw at saka manggang piko. Sabi nila piko. Tapos meron tayo guys dito na sausawa na patis at saka sili. Tsaka meron dito tayong asing salt. Yan guys. So tara, kainin na natin. Mmm. 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 Sarap guys. Mmm. Sarap. Mmm. Mmm. Sili oh. Ang daming sili oh. Isa. Mmm. Mmm. Favorite ko talaga to guys. Yung mangga na ganito yung maasim. Mmm. So sa natin sa asin guys, tsaka sa patis. May sili. Wow! Sarap. Kuha tayo guys ng ano, ng may sili. Oh. Tignan natin ng ayaw magpakuha guys. Mm. Mm-hmm. Mabus ko ata to. Umalang na siya guys. Mas ba't ko tong fish sauce or patis. Mas masarap. Mm-hmm. Siguro last bowl ng puto kasi baka makita natin gabi na eh. Ito guys. Bukas na lang to. Tapos may isa pa tayo guys. Tapos meron pa doon nakatago isa guys. So last bowl. Pakasarap. Thank you.